Ha? Al-Fatiha. Al-Fatiha. Ay, dili. Katong shahada ba? Shahada. Magsahada. Oh, shahada. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Oo. Assalamualaikum mga kababayan. Ayan. So, ngayong araw na to, Saturday, February 5. Merong nakausap yung misis ko na Maranao. 50 years na siya dito sa Camotes. Hindi natin alam. So, tatanungin natin sa kanya. So, na-meet niya doon sa San Fran, sa town ng San Fran. At medyo dramatic yung pag-meet nila. So, pupuntahan namin. Inshallah, makita namin yung kanyang bahay. So, ang pangalan niya dito sa Puro, sa Camotes sa Cebu ay Mrs. Amelia Estrera. So, kasama ko si Broky Bugs. At sasamahan tayo. Assalamualaikum bro. Tara na guys, samahan nyo kami. Sige. Hi, assalamualaikum. Ayan, pupunta po kami ngayon sa bahay ng isang Maranao na dating Muslim. Tapos, So ngayon muna ay magla-lunch muna kami dahil 11:30 na. So para tuloy-tuloy yung aming biyahe. So laki muna namin ng laman yung aming mga tiyan. Okay? Sallallahu alaihi wasallam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي. ayan, lapit na. Wala na yung lunch yan. Wala na. Limuhan tayo kanina na nag-date pa dito ba rin? Ha? في كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين الله ربي صلى الله عليه وسلم Malapit na po kami sa bahay na pinupuntahan namin. Hoy, tay, may hapon. Ito. Ikaw sa Silvestrero tay? Malapit lang sa Ha? Oh, ito na yung malapit sa kalsada. 2 hours later.
Ayan guys, assalamualaikum. Ayan, dito na kami sa aming ruta, sa aming mission na marating yung bahay ni Sister Amelia Estrella. So alhamdulillah, puntahan namin. At siyempre sa tulong ni Brother Gibags. Muslim kami, Muslim. Ha? Di lang mo sa among kinatong panito. Ha? Nanood na kami. Ama na. Alhamdulillah. Nanood to kami na dito sa Tigis. Naalala ko yung naghanap ka pa ng kuan. Yung sabi mo, basing baboy di. Baboy. Hindi ka nagkaunog baboy. Masyaallah, alhamdulillah. Wala talaga. Ako balik Islam ko. Kaya ako maning Paris. Oo. Hindi pa naman kami nagkakilala, nag-Muslim na siya daan. Liga nga ako pagod kay nagdako man kami. Dito pa ako di ko makalimot nga mga to namin sa simbahan. Asa na Oo, sa asa kadapit sa Marawi? Ang lugar yun, Oo, sa Ramayin. sa Ramay. Ramayin Muntiaan. Pero sa Marawi gud mi nagtubo. Ako mga amigo nila sa Cebu, mga sa masjid. Sa Paraka, sa Mundo, sa Ramayan, mga Muslim kasagaran. Mga salik sila. Karantaw. Ay, alhamdulillah. Pero layo ka sa Marawi City. Natuloy din. Sa kon hindi nagtubo sa Marawi. Sa Marawi. Marawi gid sa tubong. So, Picture mo. Picture tayo. Para yung remember. 1, 2, 3, smile. Okay, 1, 2, 3, smile. Masyaallah. ha? Al-Fatiha. Fatiha. Ay, dili. Katong shahada ba? Shahada. Magsahada. Oh, shahada. Shahada la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Oo. Fatiha. Fatiha daw. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin, masyaallah. Ikaw nakalimot. Hindi pa nakalimot. Hindi pa siya nakalimot. Amo na ang pinagakuan sa sura nga Al-Fatiha. Thousand years later. Assalamualaikum. Pauwi na po kami, guys. Kasi tapos na po. Namit na namin siya. Alhamdulillah. Ganda nung nangyari. Binigyan pa ako ng 2 manok. Napashahada pa natin. Napasyada pa namin. Abangan nyo ha. OFW Tourister. Subscribe, like, comment, and share. OFW Tourister. Ya